Salam al-khot, ça va, tranquille. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا واش درنا la dernière fois. Donc après la création de notre projet en React.js et donc tout ça. Donc غنشدو هذا البروجي غنحطوه sur internet. Pas plutôt on va pas le mettre en ligne mais plutôt on va نشدو le code source وغادي نحطوه sur internet. غنحطوه في واحد on va dire ça un dépôt distant. اللي سميتو GitHub, d'accord. Et غادي نستعملو واحد l'outil سميتو Git. Donc Git هو هذا. Donc vous pouvez le télécharger من هاد la page. Donc Git غيخلينا donc نشدو le projet ou plutôt le code source اللي عندنا في notre donc ordinateur ou notre poste local. غادي نحطوه sur internet un autre comment dire un dépôt distant اللي سميتو github.com. Donc أول حاجة donc vous allez donc faire غتدخلوا GitHub, vous allez vous inscrire, d'accord. Et du coup après vous allez pouvoir mettre donc des repositories et donc هنا تبقاو تحطوا le code source ديال البروجي ديالكم. المهم pour les étudiants donc هاد الشيء كينفعنا باش نكونوا خدامين par exemple dans une équipe et sur un projet donc تلقى 5 ou 6 personnes 6 développeurs خدامين على un projet et du coup chacun خدام في une autre donc une partie du projet et donc on a un dépôt qui est central اللي كيمشيو ليه les comment dire les développements ديال chacun ديال les développeurs, d'accord. وفي الاخر كيتحط لي موديفيكاسيون تاع لي ديفلوبور كاملين تيحطوا في بلاصه وحده اللي هي دونك باغ اكزومبل هنا GitHub, d'accord. donc غنبداو donc اول حاجه غنبداو بها donc comme j'ai dit نحلو un compte sur GitHub. Donc c'est normal, donc c'est facile, donc nom, prénom et tout ça, donc c'est comme l'ouverture d'un compte sur Facebook, donc ça c'est pas vraiment différent. Et on va télécharger Git, donc c'est facile aussi le téléchargement de Git. Donc je vous laisse voir ça. Et une fois عندنا les deux تنمشيو notre IDE et du coup le terminal on va mettre git init. Donc git init ça va nous permettre d'initialiser un repository Git, d'accord. Donc pour vous expliquer un peu هنا دابا عندنا le code source عندنا في notre répertoire اللي هو هذا في الديسكتوب في الفيش non في الريبرتوار portfolio, d'accord. Donc كاين un principe كاين comment dire ça local directory. donc فين كاين دابا le code source ديالنا وكاين comment dire ça repository local اللي هو هذا حلو لنا جيت اللي تا هو كاين في الاورديناتور ديالنا. et troisièmement كاين le repository remote repository هو اللي كاين هنا sur internet, d'accord. donc هاد اللحظه هاد الساعه هاد اللحظه حنا دابا كاينين في اللوكال دايركتوري, d'accord. on va lancer git statut. donc هاد git statut donc تيقول لنا ان هاد tous les fichiers اللي en rouge عندنا تيقول لنا راهم كاينين
le directory local, donc اللي هنا في الريبرتوار ديالنا، وخاصهم يمشيو يتحطوا في repository git. D'accord. تيكونوا حمرين دونك خاصهم يتحطوا في repository git. Donc je vais réexpliquer. Donc عندنا الريبرتوار لوكال هو اللي هذا اللي كاين في الاورديناتور ديالنا. ثاني حاجه كاين الريبرتوار جيت اللي كاين تو في الاورديناتور ديالنا. وعندنا لو ريبرتوار ديستون ولا ريبوزيتوري ديستون اللي كاين هنا سور انترنت. داكور. دونك هاد الساعه عندنا كلشي tous les fichiers كاينين في الديريكتوري في اللوكال دايركتوري. سي بوركوا عندنا هادشي اون روج. داكور. ça veut dire تيقول لنا راه في جيت ستاتيو تيقول لنا هاد لي فيشي راه محطوطينش في الريبرتوار جيت. داكور. دونك باش نحطوهم غنديرو git add. Donc par exemple, on va par exemple si il est bien نحطو غير هذا بوحدو on va mettre par exemple src slash components slash resume donc .js. D'accord. Mais حنا بغينا نحطو كلشي البروجي كامل. Donc on va mettre git add point. Donc دابا هزينا donc هزينا البروجي حطو لينا في الجيت ريبوزيتوري. دونك الى عاودنا درنا git statut on va les trouver en vert. Ça veut dire tous les fichiers راهم genre comment dire راهم دابا مستعدين باش يمشيو للجيت ريبوزيتوري. باقي ما تحطوا الجيت ريبوزيتوري. داكوغ. غيتحطوا في الجيت ريبوزيتوري ما غنديروا ان كوميت. داكوغ. دونك غنعاود. دونك je sais que c'est les gens les mamans مخدموا بجيت donc c'est pas vraiment évident. Donc surtout donc je viens comme ça directement pour vous parler de ça. Donc d'abord هزينا الكود سورس اللي عندنا في البروجي ديالنا وقلنا غادي نحطوه. قلنا كون كوا غادي نحطوه في الجيت ريبوزيتوري. Donc pour faire ça on dira git add point ou après on va mettre git commit -m first, on va dire first commit. D'accord. Donc c'est bon, là ça ils sont committés. D'accord. On va refaire git status. Tchigoulina, c'est bon, il est clean. D'accord. Donc تقولنا كل شيء تقولنا nothing to commit working tree clean. Donc le working tree genre الريبرتوار هذا اللي عندنا. donc كل شيء راه محطوط في الجيت ريبوزيتوري. donc ما عندنا donc كل شيء donc ما عندناش شي موديفيكاسيون اللي غنزيدو. par exemple on va faire juste un exemple. Je vais ajouter par exemple ici je vais ajouter ici par exemple H2 modification. D'accord. غنعاودو نديرو جيت ستاتيو غيقول لنا راه كاين واحد فيشي باقي خصو يتكوميطا حيت دابا درنا اون موديفيكاسيون. داكور. جيت ستاتيو. داكور. vous voyez donc دابا il a détecté comme quoi راه هاد الفيشي راه تموديفيا راه خصو يتحط في الجيت ريبوزيتوري. دونك هاد الساعه راه باقي الكود غير sur notre repository local sur l'ordi. D'accord. Sur notre poste local. D'accord. Donc on va refaire donc git add point et git commit -m second commit. D'accord. Donc c'est cool. Donc cette الساعة
دابا خصنا ليطاب الجايه نشدو هذا لو كود اللي كاين في الجيت ريبوزيتوري خصنا نحطوه سور انترنت. اوكي دونك غنمشيو لنوتر compte GitHub et on va mettre new. Donc on va créer donc une nouvelle repository. On va la, par exemple, on va l'appeler projet React JS CV bon, en ligne, d'accord? Pardon. Donc après si public ou private, donc c'est pas important pour l'instant. On va faire create repository. Du coup là c'est bon, on a créé notre repository. Donc هاد اللحظة خصنا نمشيو نقولو notre Git اللي عندنا installé sur le PC. On va faire le lien entre donc notre repository Git qui est sur l'ordi avec cet répertoire. Donc غنمشيو غنشدو هاد lien, on va mettre copier et غنجيو نديرو git remote add origin, on dirait un coller. Cool, donc là c'est bon. Donc on donne le lien entre le répertoire, entre donc le code source notre ordinateur, d'accord? Donc la prochaine étape c'est de mettre tout le code, on va le mettre ici, donc GitHub. Donc on va mettre git push -u origin master. Cool, donc c'est bon, il a fini. Donc le code, le projet ديالنا دابا غنلقاوه هنا. Donc on va juste rafraîchir la page. Yes, donc vous voyez le code كله. Donc تيقول لك راه first commit 2 minutes. Bon, on t'attend à quelques donc il sait que c'est un bon, c'est un projet React. Bon, et donc code d'abord sur internet. Donc par exemple غنزيدو حاجه, غنزيدو un autre fichier, une autre modification, un truc comme ça. On va faire la même manipulation qu'on a fait maintenant et on va lancer directement le code d'Yamna et toujours sur internet, par exemple, toujours en ligne. Si on perd le code un jour, on peut faire donc il y a d'autres commandes sur Git pour faire un checkout, ça veut dire prendre le code sur GitHub et l'avoir sur notre ordi, d'accord? Sinon, par exemple, si on va refaire ça, il va nous dire donc il n'y a rien à pusher, juste pour ouais, donc to track remote, donc il n'y a rien, everything up to date, donc tout est à jour. Ok, donc du coup la prochaine vidéo inchallah غادي نشدو هاد البروجي ولا plutôt هاد le cours source, on va le déployer sur GitHub وغيولي البروجي ديالنا React.js تخدمنا هذه les autres parties غيولي donc visuable, consultable donc en ligne comme n'importe quel site web, d'accord? Ok, donc faites des j'aime, des questions, des commentaires, des remarques, donc je suis prenant, ok? Allez, ciao.